Hey guys, welcome back to my channel. और चलिए कमी ना पिया शो करें या जो तो हर की मौज की ना पिया और आले को हम पेश की ना लिया और आले चला करना किन कुकुर हाई स्कूल जहाँ तो बसंत उत्सव हुयुक करना और नेक्स्ट दो सेकंड करना মানে দ্বিতীয় সাল আর কি চালান বছর হয় না আর নিয়ে আবার সেকেন্ড টাইম কেনা তো চলো বোন স্কুল setter kita hanya untuk muna undang nazara. Okay, mana laksa okay. Kaya laksa. Hello. Kaya pa ay puli. Finally, আমার পছন্দের ব্যাগ মালদাচিনি ব্যাগ Zerith আমাদের ব্যান্ডের নাম Zerith ZELITH। আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানে বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠানে তোমাদের কাছে এসেছি। কি করতে এসেছি? ভিডিও করতে এসেছি। কি করতে এসেছি? যে গানটা আমরা গাইব সেটা বাংলা ব্যান্ড হিস্ট্রিতে মাইলস্টোন। তোমরা সবাই আই এম ভেরি শিওর অফ দ্যাট কি গানটা শুনেছো। তোমরা গাইবেও আমাদের সাথে, গাইবে তো? গাইতে হবে, গাইবে তো? আমার একটা ছবি তুলে দাও। ছবি তুলে দেবো? আচ্ছা ঠিক আছে। So I think finally program मुझे अच्छा बना ना और I think जल्दी कुड़ी घर में जाना का हो कुछ बोलो कुछ बोलो क्या बोले যেনে ব্যান্ড সাউথে লাস্ট মুহূর্ত বেশ ভাগে কাটা হয় না আর বেশ ভাগে এনজয় হয় না और वीडियो चली का चैनल की वीडियो अगर बेस्ट पे पूछो कि वीडियो लाइक पे कमेंट पे एंड शेयर पे और हो सके तो मिस अपना चैनल लोगों को अपने सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब पे तो माँ तो बहन खान बाय